आमे जाऊचु लक्ष्मी ठाकुर देखिबाकू बेतड़ा आमे टेम्पो रे जाऊचु पछे भी बहुत गाड़ी आସୁची आगु गले आमे देखिबू अब सागर देखि चलतु आदि कोन हो कौन हो छोटी के होची वीडियो हां मुन्ना करती हाय गाइस देखंतु हमें माने आसु बेतला बोलते चलो हमें जीबू चाउमीन मंचूरियन केते कोन खाइबू ए नॉइडी खूब बाटे मी माय लगे आई एकदम কিছু আবে মু পছর কইবি পছর কইবি ঘাটি কই দেবে আটি ঠিক কথা আমি পছর পছর কইব না কও আমি যাত্রা কো যাও তো দেখি দেখিতে আও জেনিবার আছে কিছু দেখিবার আছে আমি বেতলারে মঞ্চুরিয়ান চাউমিন এগ রোল 10 আও গাল সিঙ্গাড়া পাপড় बेतड़ा चलतु जीवा ठाकुर पाखक आगरे ठाकुर बेड़ पचर देखा जाउची चलतु गेट भी बहुत सुंदर है ठाकुर आग मेढ़टी बहुत सुंदर लगुच ठाकुर कमेंट माने भी जो माने सजाई श्री गजलक्ष्मी पूजा प्रबल लोक कहती गुरु हाट प्रबल गोर हाट बोले कौन बहुत लोक आसते बोले गोर हाट दि जाए बेतरे पांचटी मेढ़ होती फास्ट मेढ़ देखिले यात्रा चलती ये बच्चा राजी बस ट्रेन लाइन पड़ी के नुआ भी तैयार सेकेंड मेढ़ आसगलु बहुत बढ़िया है चलतु जीवा एठिकार कमेटी मैंने केमती ठाकुर को सजाई केमती भक्ति रे भरीपूर्ण देती बहुत भल हो खर्च हो बहुत भल
ପ୍ରବଳ ଲୋକ। ଭାଇମାନେ ମୋବାଇଲ ବି ଯେଉଁମାନେ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଚାହିଁକି ନେଇକି ଆସୁଥିବେ। ଏ ଭିଡ଼ରେ ବି ମୋବାଇଲ ଚୋରି ବି ହେଇପାରେ। ଏଠିକାର ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ସଜାଣି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଠାକୁର, ଏଠି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡାଲ ସଜା ଯାଇଛି। ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡାଲଟେ ସଜା ଯାଇଛି। କପଡ଼ାଟା ମରା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମାର୍ବଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କପଡ଼ାଟା। ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଟି କାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଭାଇଟି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଖି ନାହିଁ, ଅନ୍ଧ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ବାଜା ବଜାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଅନ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟୋନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଏସ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ ବି ଭଜନ ଗାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠିକାରେ ବି ଠାକୁର ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆମେ ବେତଳାରେ କେତେ ଜାଗା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ।